नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन में शोबा उलूम इस्लामिया के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाजरीन, रोज़ा के हवाले से हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा और तज़किया नफ्स। रोज़ा तज़किया नफ्स का बायस भी बनता है, कैसे बनता है, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, माहिर तालीम, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उलूम इस्लामिया, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ फ़याज़ अहमद फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आपका बेहद ममनून हूँ कि आप स्टूडियो से तशरीफ़ लाए। आपका भी शुक्रिया। रोज़ा और तज़किया नफ्स आज का हमारा मौजू है, तो कैसे रोज़ा के ज़रिए से हम तज़किया नफ्स कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जी, ये एक अहम टॉपिक है, अहम उन्वान है, बिलख़ुसूस जब हम रमज़ान करीम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और रोज़े के हवाले से करते हैं तो तज़किया नफ्स इंसान का वैसे भी आम मामूलात में भी होना बहुत ज़रूरी है और रोज़े की हालत में तो वैसे इसकी अहमियत और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि तज़किया नफ्स जो है असल में इंसान का जो दिल है, इंसान का जो जिस्म है, इसके अंदर जो भी नेक आमाल होने हैं उन आमाल, वही नेक आमाल, सालिह आमाल उसी वक्त ठीक हो सकते हैं जब तक इंसान का दिल जो है वो भी पाक होगा। क्योंकि हम रोज़ा के बारे में जानते हैं कि ये एक बदनी इबादत है और बदनी के साथ साथ रूहानी इबादत भी है। और तज़किया नफ्स की अहमियत इस लिहाज से भी हमारे सामने आती है कि हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़राइज़ नबूवत हैं उनमें से भी ये एक तज़किया नफ्स को बुनियादी अहमियत दी गई और ये बताया गया कि पहले दीन की दावत देने से पहले इनका तज़किया नफ्स होना चाहिए, क्योंकि तज़किया नफ्स इसलिए भी ज़रूरी है कि दिल के अंदर जो भी इंसान की मैल कुचैल होती है वो उसको पाक करना ज़रूरी है। उसके बाद ही इंसान के जो वो आमाल हैं वो ठीक हो सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इंसानी आमाल के हवाले से दो चीज़ें हैं कि जो इंसानी सिफ़ात हैं, इंसान के अंदर दो सिफ़तें अल्लाह ताला ने रखी हैं। एक है क़ुव्वत बहीमी जिसे हम कहते हैं कि एक क़ुव्वत है और दूसरी क़ुव्वत है क़ुव्वत मलकूती। ये दोनों क़ुव्वतें हैं कि जो आपस में इंसान के अंदर बरसरे पैकार हैं, जो इसको उभारती रहती है इंसान को। क़ुव्वत जो बहीमी है वो इंसान को बुराई की तरफ आमादा करती रहती है और जो क़ुव्वत दूसरी है मलकूती है, फ़रिश्तों वाली जो क़ुव्वत है, वह इंसान को अच्छे अच्छे अमाल की तरफ उभारती रहती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमें जो नफ्स के हवाले से तीन किस्में बुनियादी तौर पर सामने आती हैं कि एक तो है नफ्स अम्मारा जो है कि जो इंसान को बुरे अमाल हैं, बुराई की तरफ उभारता है। दूसरा है नफ्स लव्वामा है कि कभी कभी इंसान को महसूस होता है कि मैंने गलत काम कर लिए हैं तो वो फिर वापस लौट आता है, लेकिन कुछ अर्से के बाद फिर वो दोबारा बुरे काम शुरू कर देता है। और तीसरी जो है जिसको कहा है नफ्स मुतमइन्ना जो है कि जो अच्छे अमाल पर आकर ठहर जाती है, तो उसी के लिए कहा गया है कि ये फिर जन्नत में दाखिल होगी। अब ये तो हम इस लिहाज से देखते हैं कि जो तज़किया नफ्स है वो तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, लेकिन रोज़ा की हालत में तज़किया नफ्स किस तरह हो सकता है, ये एक अहम सवाल है कि जिसकी तरफ हम सबको तवज्जो करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि रोज़ा के अंदर हमारे बहुत सारे मामूलात ऐसे हैं कि हम बहुत सारे अमाल करते हैं, नेकियां करते हैं। वो नेकियां इसी वक्त हमारी ठीक हो सकती हैं कि जब हमारा दिल पाक साफ़ होगा। अगर वो पाक साफ़ नहीं होगा तो बेहतर है जो हम काम करते हैं, जो अमाल करते हैं, वो भी हमारे पाक नहीं हो सकते। इसीलिए मुख्तलिफ़ अहले इल्म ने इस्लाह नफ्स के 4 तरीके बुनियादी तौर पर बता दिए हैं कि सबसे पहला है मुशाता, कि इंसान अपने नफ्स के साथ शर्त लगा लेता है कि मैं अब कोई बुरा काम नहीं करूँगा और फिर वो सारा दिन उसी की तरफ लगा रहता है। दूसरा है जिसको हम मुराकबा कहते हैं। मुराकबा ये है कि इंसान एक दिन में इस पर गौर करता है कि वो कोई गलत काम तो नहीं किया, कोई देखा तो नहीं है, यानी कि उसको पूरा देखता रहता है, उसको चेक करता रहता है
تیسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں محاسبہ، کہ یہ ہے کہ انسان سارے دن کے اندر جو بھی اچھائیاں کرتا ہے یا جو برائیاں کرتا ہے ان کا محاسبہ کر لیتا ہے کہ میں نے کوئی اچھے کام کیے ہیں یا کوئی برے کام کیے ہیں۔ اگر اچھے کام کیے ہیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اگر برے کام کیے ہیں تو پھر اس کو مواخذہ کرنا چاہیے، اس پر کوئی پابندی لگانی چاہیے، اس پر سختی لگانی چاہیے۔ اور اہل علم کہتے ہیں تو سب سے بہترین جو سختی ہے وہ عبادات کا ہے، کہ اپنے اوپر کوئی عبادت فرض کر لے کہ میں یہ عبادت کروں گا تو پھر میرا جو نفس ہے وہ پاک ہو جائے گا یا بہتر ہو جائے گا، یا اس کا جو مواخذہ ہے وہ بھی اس انداز میں ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس پر کوئی گرفت لگائیں۔ تو یہ گرفت جو ہے وہ یہ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہم اچھے اعمال بھی کریں، روزے کا پاسداری بھی کریں۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کا نام تو روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ کے اندر تو وہ ساری چیزیں ہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں قرآن و حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں کہ آپ نے اٹھنا کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، چلنے پھرتے ہوئے آپ کا روزہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے ظاہر ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، اور ہر چیز کا خیال تبھی رکھا جا سکتا ہے جب آپ کا دل پاک صاف ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انسان کی جو جسم ہے، اس جسم کے اندر ایک چیز ایسی ہے کہ وہ اگر ٹھیک ہے تو پورا جسم انسان کا ٹھیک کام کرتا ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پورا انسان کا جسم ٹھیک کام نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو ہے وہ اصل چیز ہے جو انسان کا دل ہے۔ اگر دل پاک صاف ہوگا تو ظاہر وہ نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، اچھے اعمال کی طرف اس کو ابھارے گا دل۔ اگر وہ دل ہی پاک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی میل کچیل ہے، کوئی گندگی آ گئی ہے، تو پہلے اس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو آیت مبارکہ آپ نے بھی تلاوت کی تھی وہ بھی اسی بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ قد افلح من زکاہا، کامیابی اسی میں ہے کہ جب آپ کا تزکیہ ہوگا، تزکیہ نفس ہوگا تو پھر آپ کے لیے حقیقی کامیابی ہے۔ تو لہٰذا اس رمضان کے اندر روزہ ہمارے لیے ایک بنیاد ہے کہ ہم روزہ تو ویسے ہی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرض ہے پورا کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر ہم اس کی طرف بھی توجہ کریں کہ ہمارا دل بھی پاک صاف ہو تو ظاہر جو ہم اعمال کریں گے وہ ہمارے اعمال بھی دیر پا ثابت ہو سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ فیاض احمد فاروق صاحب، آپ نے روزہ اور تزکیہ نفس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بہت عمدہ اور مفید معلومات فراہم کی۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کو اور بھی پروگرامز میں ہم دعوت دیں گے، تو آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، بڑی اہم گھڑیاں ہیں، اور اس میں ہم بآسانی اپنا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تزکیہ نفس کریں، اور روزے کے ساتھ ساتھ جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہے، چونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے، ڈاکٹر صاحب نے وہ حدیث بتائی ہے کہ اگر دل صاف ہے تو سارا جسم صاف ہے، تو اس لیے آج بآسانی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم لازمی اس کی کوشش کریں گے اور اپنا تزکیہ نفس کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔